Continuamos com ensinamentos. Nous continuons dans nos enseignements. Continuamos com ensinamentos. Nous sommes lundi. Hoje é Ce segunda-feira, sera le 5e que é o nosso jour de nos quinto dia de enseignements ensinamentos. et premier jour de la semaine qu'on va E commencer. também que é o primeiro dia da semana que Nous vamos croyons que Dieu começar. va nous faire grâce. E Deus vai nos fazer On a graça. déjà fait 2 thèmes. Já fizemos duas temas. On a fait la chute et la promesse, Já fizemos a caída e a promessa. l'œuvre de la croix. E a obra da cruz. Aujourd'hui, on va commencer le 3e thème, Hoje vamos começar o terceiro tema. la nouvelle vie A nova vida et nouvelle naissance. e o novo nascimento. L'objectif principal, O objetivo principal, préciser ce que c'est precisar o que ele quer et comment la nouvelle naissance a lieu. e como é que o novo nascimento aconteceu. Examiner les différences Examinar a diferença entre l'ancienne et la nouvelle entre o nature. antigo e a nova natureza. Nous poursuivons 5 objectifs Nós temos 5 objetivos, aux 5 buts. ou 5 objetivos. Voir quelles sont les conditions nécessaires Vamos ver as condições necessárias pour l'homme d'obtenir para que o homem le bénéfice de possa ter l'œuvre benefício da obra de la croix. da cruz. 2. Segundo, Définir la vieille nature definir o velho a velha natureza avec ses caractéristiques. e com suas características. Parler de la nouvelle naissance E falar do novo nascimento et montrer comment cela e se mostrar passe. como é que isso acontece. Viser les fonctions de base de la vie E nouvelle visar en Christ. avisar as funções de base da vida novo em Cristo. Et enfin, révéler la réalité de la lutte entre la vieille nature et la nouvelle. E, por fim, revelar a realidade da luta entre a velha e a nova natureza. Notre texte clé, E o nosso texto-chave, 2 Corinthiens 5, 17. 2 Coríntios 5 e 17. Je sais qu'on connaît ça par cœur. Eu sei que vocês conhecem Je coração. vais lire. O pastor vai ler. Si quelqu'un est en Christ, Se alguém está em Cristo, est une nouvelle créature. nova criatura é. Les choses anciennes sont passées. Coisas velhas se passaram Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. e novas coisas se fez. Je dis si quelqu'un, on ne dit pas tout le monde. Não está a dizer que é todo mundo, mas estão a dizer Principe se alguém. d'individualité, Estão a dizer individualmente. de relation personnelle. Uma relação pessoal. Si quelqu'un est en Christ, Se alguém está em pas tout le Cristo, monde qui est ici. não é todo mundo que está Si c'est le cá. cas pour tout le monde, Se é o caso de todo mundo, gloire au Seigneur. glória a Mais Deus. si parmi nous quelqu'un est en Mas Christ, se alguém diante de nós tem Cristo, cette personne-là aquela pessoa est une nouvelle é créature. uma nova criatura. On a dit que Dieu n'a plus créé Não depuis estão a dizer que Deus não criou mais. Adam, Desde o Adão, après la fusion de l'esprit, depois da infusão do il a commencé Espírito, encore à e créer ele começou a à criar travers la conversion. através da conversão. Ceux qui se convertissent Aqueles que se en converteram, recevant l'œuvre de la croix, receberam a obra da ils cruz. deviennent de nouvelles créatures en Agora são Christ. novas criaturas em Cristo. Donc si quelqu'un est en Christ, Se alguém está em Cristo, cette personne est une nouvelle é uma créature. nova criatura. Qu'est-ce qui se passe? O que é que se passa? Quelle est la différence? Qual é a Les diferença? choses anciennes en elle Coisas velhas nele doivent passer. devem Il passar. dit voici, Ele está dizendo, on le olha, présente. está dizendo o presente. Voici, Veja, voici, veja. toutes choses sont devenues Tudo se nouvelles. fez novo. On dit bien toutes les Estão choses. dizer tudo. Voici toutes les choses. Tudo. Ses pensées, Os pensamentos. ses actes, Os seus ses atos. manières de A faire, sua maneira de tout fazer. cela, Tudo isso. son caractère O seu caráter. est une nouvelle Agora uma créature. nova criatura. Donc les caractéristiques Quer premières dizer os caracteres que primeiros l'homme avait en que Éden o homem tinha no doit ele. revenir en lui. Deve Et voltar on doit le nele. voir en E lui. deve ver nele a ele. C'est cette personne-là É aquela qui est en pessoa Christ. que está em Cristo. Donc les choses anciennes Quer dizer, velhas doivent coisas passer. devem se On dit passar. voici, Agora estão a dizer, On veja, présente. estão a on apresentar.
ex, tão mostrado. voici Veja toutes les choses, toda coisa, pas partiellement, não é mais parcialmente, toutes, mas dans todo sa maison, na sua dans casa, son boulot, no seu dans trabalho, sa manière na de sua forma parler, de falar dans sa manière e na sua forma de d'agir. agir. Toutes les choses Toda coisa sont devenues agora nouvelles. se fez novo. Vous savez, Sabem le que chrétien, o cristão on ne le connaît pas que par ses actions, não lhe conhece somente as suas ações, mais le chrétien, mas o pour cristão, mieux le connaître, para conhecer c'est melhor, par ses é réactions. pelas suas reações. Parce qu'il peut contrôler son Porque ele pode action controlar a ação au milieu des gens, no meio das au milieu pessoas, d'un lieu. no meio de Il peut lugar. contrôler son Pode action. controlar a Mais sua il faut forma voir de son agir. réaction. Mas deve ver Quand sua on le reação. provoque, Quando provoca quand on lui dit des quando choses dizem coisas que qui não peut le agradam a blesser, ele, que você pode c'est là que ofender, vous allez sentir, é lá que vão sentir. savoir Agora exactement conhecer ce qui est exatamente dans son aquele cœur. que é. L'action pouvait le A contrôler, ação pode pouvait controlar, le programmer, poderia mais programar, votre réaction mas a nossa est reação spontanée. será C'est de poder vraiment vous controlar. qui É sort realidade que sai pendant qu'il y a des no momento que réactions. temos reação. Amen. Développement de l'enseignement. Point 1. O desenvolvimento do ensinamento. L'homme face à l'œuvre de O la croix. ponto, o homem face da obra da cruz. Nous avons vu que Jésus a accompli Vimos que Jesus cumpriu a l'œuvre du salut sur la croix obra da salvação da cruz. en offrant son sang comme une victime Oferecendo expiatoire. o seu sangue como Victime como expiatoire vítima expiatório pour nos péchés. para o nosso pecado. Il nous a donné la capacité de nous relationner avec Dieu Dê-nos a capacidade de relacionar com Deus et que nous soyons le reflet de sa gloire. e que sejamos reflexo da sua glória. Donc l'œuvre de la croix, Quer dizer, a obra da cruz, c'est là que le Christ a é payé lá que o Cristo pagou comme une victime como expiatoire. vítima expiatório. Pourquoi? Por quê? Afin que nous soyons Para que le nós reflet sejamos reflexo de sa da gloire. sua glória. Dès qu'on nous voit, Quando vão nos ver, on voit sa vão gloire. ver a sua glória. Cette gloire qui était en Aquela Éden, glória que estava no qui Éden, couvrait que l'unité cobria a unidade, de Adam et Ève. que cobria a unidade, L'unité nudez de Adam et de Ève Adão e Eva. doit revenir. Agora deve Donc voltar. on doit briller la gloire Devemos de Dieu. brilhar agora a glória de Le Deus. doigt doit briller. Devemos brilhar. Quand cette gloire Quando brille aquela glória brilha sur la vie d'un na chrétien, vida de cristão, il n'y a personne já não tem ninguém. qui peut Agora bloquer, comme les gens disent, pode bloquear a forma que as pessoas dizem. quelqu'un a bloqué ma bénédiction. Alguém bloqueia a minha Il bênção. peut bloquer que de Ela celui-là pode bloquear somente qui n'est pas aquele réellement. que não são realmente de Aussi Deus. longtemps que votre étoile brille, No tempo que a nossa estrela brilha, aussi longtemps que cette gloire se place e devant tempo vous, que a glória se coloca na nossa les frente, mages quitteront l'Orient, aquela imagem que apporterão- estava orientos apporteront les présents qu'il vão faut levar os presentes que pour le precisava Christ que vous para os Cristos que apportez. nós temos. Il y a eu des blocages. Tinha Il y a blocagem, eu Hérode havia qui Herodes voulait les détourner de leur que queria chemin. lhes desviar do Mais il seu dit aussi caminho. longtemps que l'étoile Também brille, no tempo que a estrela nous brilhava, marcherons jusqu'à ce vamos que andar até nous trouverons que ce vamos enfant Jésus encontrar qui aquele vient de filho Jesus que naître. vem de nascer. Cet enfant Jésus Aquele filho est né Jesus en vous. nasceu em Quand vous nós. avez cru, Quando nós cremos, sachez que les mages sont en sabem que vous. os machos têm caminho. Mais ne faites pas perdre Mas les não mages. fazer perder os machos. Si vous tombez, Se nós cairmos l'étoile e a s'éteint estrela vai et se les apagar, mages se perdent. os magos vão Ils ne se sauront plus perder. vous Não vão distinguer saber mais nos au milieu des distinguir foules. no meio da Aussi longtemps que povo. cette étoile va No tempo que a briller, estrela brilhará, personne ne peut arrêter les ninguém vai mages. parar os Ceux qui magos. apportent Aqueles l'offrande que pour le levam o Christ qui mensagem en para Cristo que tem vous. em Ceux nós. qui apportent la Aqueles que reconnaissance pour levam o le Christ qui est né reconhecimento en daquele que vous. tudo que nasceu em Personne ne nós. peut les arrêter. Ninguém pode apagá-los. Cependant,
E naquele momento, l'œuvre de la croix a a obra da besoin cruz precisa de trouver une réponse de encontrar uma resposta dans le cœur de no l'homme. coração de homem. L'œuvre de la croix, c'est comme une A obra da providence. cruz é tipo providência. Elle est là pour tout le monde. Ele está aqui para Le todos. Christ est mort pour tout le O monde. Cristo morreu para En todos. langage direct. Engajamento numa linguagem C'est une direta. providence qui est là. Uma providência que está lá. Le salut n'est pas imposé, A salvação não está mais impostada, offert. mas On vous impose pas de nunca croire. nos obrigaram On para vous crer. impose pas de venir. Nunca nos obrigaram a Mais le ser. salut est offert. Mas a salvação foi C'est-à-dire, elle est oferta. disponible. Ele Il é est disponible. disponível. Il est là. Ele está lá. Quiconque veut Aquele qualquer que quer. Já se aproxima. quiconque veut Qualquer que quer. s'approche au Se salut. aproxima da salvação. On n'impose pas le Não salut obrigam ninguém a comme dans salvação. d'autres religions. Como outras Dans le religiões. christianisme, No le livranismo. salut n'est pas A imposé, salvação não é mais il est offert. obrigatório. Mas C'est-à-dire, oferta. on vous la Ele propose, seja on proposta. vous la Nos présente. apresentam. On vous dit, elle est là. Nos falam está On cá. dit que cherchez le Christ Procura pendant o qu'il est Cristo au o milieu tempo que de está no vous. meio de nós. Le Fils de l'homme est O Filho venu do au homem veio milieu no des meio dos hommes. homens. C'est offert. Aquela oferta. Le salut n'est pas A imposé, salvação não é mais le salut obrigatória. est offert. E a salvação não Donc, oferta. quiconque veut Aquele que quer peut recevoir pode cela. receber aquilo. Le pardon des péchés O perdão do pecado n'est pas forcé, não é forçado, mais ne vient que pour mas ceux só vem daqueles qui le cherchent. que procuram-no. On n'impose pas Não le... pode obrigar. C'est pas forcé. Não é Le obrigatório pardon du o péché. perdão do Si pecado. vous voulez le Se nós chercher, queremos procurá-lo, cherchez le pardon dans vos procura cœurs, para nosso vous coração allez le e trouver. vamos Mais encontrá-lo. on ne vous le force Não pas podemos obrigar de le faire. de fazê-lo, Mais elle est là. mas está lá. Il est là. Está Il lá. est disponible. Está disponível. Celui qui cherche Aquele le que pardon, procura o perdão, c'est celui qui se sent ele é aquele coupable. que se sente culpado. Si vous ne cherchez Se pas le nós não procuramos o pardon, perdão, donc vous vous sentez ele coupable nunca de sentimos rien. culpados de nada. Vous dites tu es innocent. Nós dissemos Vous n'avez inocentes. offensé Nós personne. não ofendemos Vous n'avez ninguém. tué Não personne. matamos ninguém. Vous dites moi je Nós suis dizemos que eu innocent. sou inocente. Parce que vous reconnaissez Porque nós não rien. reconhecemos de nada. Je m'en souviens Eu lembro-me. en 2000, je crois 2001, No 2002. 2001 e 2002. Je prêchais à l'église à Brazzaville quand Eu le pasteur pregava venait en em Côte d'Ivoire. Brazzaville quando eu vim no Congo. Je prêchais, je disais, Eu pregava e dizia: vous qui avez le sang sur la main, nós que temos sangue vous sobre a pensez vous mão, échapper. nós tentamos escapar. Mais sachez-le, Mas sabe si que vous ne revenez se pas au nós não Seigneur, voltarmos no Senhor, vous serez coupable de vamos sang ser innocent. culpados de sangue inocente. Vous avez rendu des familles Nós orphelines. fizemos família Vous órfãs. avez rendu des familles veuves Nós deixamos famílias ou viúvas. encore veuves. Aonde que ainda Parce que viúvas. vous avez voulu montrer que vous étiez le plus fort. Porque nós mostramos que era mais Il y avait forte. un jeune gens derrière. Tinha lá um jovem lá atrás. Eu chorava. Pleurait. Chorava. Après, il est venu me voir. Depois veio me Il dit, ver. mais pourquoi tu pleures? Ele disse: por que você Il dit, chora? moi j'ai tué Ele pendant disse: la eu guerre. matei durante a J'ai guerra. été militaire. Eu fui Chaque militar. fois j'ai ces E images. cada vez eu tenho essa imagem. L'image qui me reste, É a imagem que me fica. j'ai tué une femme Ou matei enceinte uma mulher au moins grávida. de 7 mois. Que é quase 7 meses de Il gravidez. fallait que je puisse le tuer Precisavam lhe et matar. prendre le sang E tomar aquele sur un sangue. drap Sobre et mettre colocar no sur lençol. l'autel là où je vais faire les prières. Colocar lá no altar o que eu fazia oração. J'ai dit, le salut il est là. E eu disse: a salvação está cá. C'est à toi de recevoir le Ele Seigneur ou de ne pas recebeu o recevoir le Senhor. Seigneur. Ele não recebeu o Senhor. Il avait des livres bizarres. Ele tinha livros Quand le muito frère maus. venait, si vous mettez un verre d'eau, Quando você coloca vous copo pouvez de prier água, pour lui tout ce que você vous voulez. poderia orar tudo que você Il se queria. cache dans le verre d'eau parce Ele qu'il avait colocava une no soleil. copo de água porque Et vous tinha voyez le verre vinho. d'eau bouillonnait. E você via que o copo de água não tinha fogo, mas fervia. Fervia só assim sem fogo. C'était terrible. Era muito terrível. On est parti au cimetière de la Tchémé. Fomos lá no cemitério lá em J'ai tiré les Brazzaville. livres qu'il avait enterrés sur le temple. Para ir buscar aquele livro que ele enterrou no Il túmulo. ne pouvait pas vivre. Ele não On poderia brûlait les viver. livres, le feu était Queimava là. o livro, o fogo estava lá. Ça se brûlait pas. Maman, Mas c'est não pas queimava. une histoire.
Ça se brûlait pas. não queimava, colocava no Tout fogo. simplement parce qu'il a eu, Simplesmente il a eu le poids de son tinha aquele péché. peso do seu pecado. Il a su qu'il était Ele rebelle. sabia que ele era Il a su rebelde. qu'il était Ele pécheur. sabia que era Il avait pecador. honte de dire ce qu'il Já não a tinha fait. vergonha de falar aquilo que J'ai ele fez. besoin du pardon. Ele só precisa de perdão de Même Deus. s'il peut prendre mon âme, Seja que ele pode tomar minha je alma. veux le pardon. Mas eu quero o perdão de Il faut Deus. désirer le pardon. Precisa o perdão de Si Deus. vous ne la Se désirez nós não pas, desejamos, vous marchandez les nós vamos péchés. andar a guardar o pecado. Ce n'est qu'un gibier. Ou somente eu Je feliz. n'ai fait ça. Ou somente eu J'ai fiz tué isso. personne. Ou não matei C'est ma ninguém. propre femme. É a minha J'ai própria le mulher. droit de le Ou gifler. tem ninguém te Il y a des bater. gens qui se donnent São ce pessoas droit. que dão aquele Tu n'as direito. pas acheté, c'est pas Você ton não me esclave. compraste, não, eu sou escravo. Moi, je connais des amis, Ou conheço amigos, jusqu'aujourd'hui, até qui hoje, n'ont pas les papiers en Europe. que não tem papel nem Il roupa. avait levé la main, il a Simplesmente dit, levantou a mão e bateu na le voisin mulher. a écouté appeler la O police. vizinho ouviu, chamou a polícia e tomou ali a Il a declaração. l'antécédent E ele pénal. tem antecedência Il ne criminal. peut plus avoir les papiers. Já não pode ter documento. Vous tapez comme si vous avez acheté, c'était votre Vocês batem esclave. as mulheres tipo que é esclava. Vous déchargez votre colère sur Você elle comme descarrega a c'était sua un ira sobre a Un mulher. chrétien qui tape encore sa cristão femme, ainda que bate a moi sua je mulher. dis que c'est un chrétien. Eu duvido que é um On peut se cristão. fâcher, mais lever Ele la pode main, ficar zangado, mas levantar a mão. c'est extrême. Isso é muito longe. Si vous êtes là, vous avez intérêt à vous repentir. Se vocês estão aqui, repete. Ils sont là-bas, ils ont vendu des parcelles pour être là-bas. Ils Ele n'ont vendeu rien. o quintal, mas Ils não ne tem peuvent pas nada. venir. Já não pode Ils voltar cá. pleurent, ils supplient la femme. Só Mais trop tard, suplica a ce n'est plus mulher. moi, c'est Mas l'État qui est eita, là. agora é o governo que está no Ce n'est meio. pas au Congo que vous allez corrompre Não é no avec Congo 10 que 000. nós On batemos e vous corrompemos enlève por 10 l'antécédent. mil. Vão Ça tirar marche pas là-bas. antecedente criminal. Lá na Europa não anda. Il faut que vous ayez conscience de votre Devemos ter péché. consciência dos nossos pecados. La Bible dit, A celui qui Bíblia a declara que transgressé un, aqueles on a transgressão transgressé tout. de transgressão tudo. Donc il n'y a pas un petit, Não tem um Il pequeno y a pas un pecado grand. e não tem grande bien que pecado. c'est catégorisé, Todos são mais categoricamente. tout en général Mas c'est tudo des em péchés. geral é um Il faut pecado. que vous preniez conscience de Devemos tomar cela. consciência disto. Donc le pardon est offert. O perdão foi oferta. Il faut le chercher. Devemos procurá-lo. Il dit cherchez l'Éternel Ele pendant está qu'il dizendo fait encore procura jour. o Eterno por enquanto faz Cherchez le dia. pardon de Dieu pendant qu'il Procura o fait encore perdão jour. de Deus em tempo que se faz Vous dia. devez chercher ce Devíamos pardon. procurar esse perdão. Désirez ce pardon. Desejar um perdão. Ôtez la charge qui pèse sur Tira vos cœurs. a carga que está nos nossos corações. Dieu fait, Deus fez, mais il faut que les gens demandent. mas as pessoas devem pedir. Mais c'est nécessaire que chaque Mas é necessário que cada être humain cada ser humano fasse la demande. faça o pedido. Comme Dieu, la Bible dit, A Bíblia declara que Dieu connaît nos besoins. ou que Deus conhece as nossas Mais il veut que necessidades, nous exprimons mas Ele devant quer que lui au nós moment de la prière. exprimimos diante da oração. Je sais ceux qui doivent être Eu sauvés. sei o que é que quer ser salvo, Mais il veut que l'Église évangélise. mas Ele quer que a igreja se Parce qu'il a plu à evangelize, Dieu porque Ele disse a Deus de sauver le monde de salvar o mundo par la folie de la na prédication. loucura da Parce que la pregação. doctrine qui dit, Porque a doutrina que pourquoi fala que évangéliser si Dieu sait por que que ceux qui evangelizar, vont porque venir que à Deus l'église, sabe que Ele vai ter que vir ceux à qui doivent igreja. être sauvés. Aquele que deve ser salvo. Oui, c'est vrai. Sim, é Mais la verdadeiro. Bible dit, Mas a Bíblia il a declara plu à que Dieu. Ele Donc orou a on Deus. dit qui sait ce qui doivent Deus être que Ele sabe o que é que eu mais quero. il a plu à Dieu Mas Ele ouviu de a sauver le monde Deus de salvar o par la mundo folie de pela la prédication. loucura da Donc pregação. ceux qui ont cru Aquele que creu doivent donner témoignage. deve dar testemunho. Pourquoi? Por quê? Pour l'homme, il y Porque a para une o homem responsabilité. tem uma Il responsabilidade. doit faire le choix. Ele deve fazer Comme il a escolha. fait en Éden le Como ele mauvais, fez com cette ele. fois-ci il doit rectifier, Agora deve faire le rectificar. bon, Fazer en o bom. choisissant Jésus. Escolhendo Mais Jesus. comment? Mas Il como? faut qu'il y ait des gens Primeiro deve ter envoyés. pessoas Il faut olhando. que ces personnes Aquelas écoutent. pessoas devem estudar. Romain dit, E comment Romano ils disse. peuvent avoir la foi Uma deviam ter s'ils fé. n'écoutent Se pas? eles não Comment estudam, ils peuvent uma écouter deviam s'il n'y a estudar. pas de Se gens não qui tem parlent? pessoa que Tous pregam, les chrétiens os doivent parler cristãos de devem falar do l'évangile. Doivent Evangelho. exposer Devem l'évangile. expulsar o Même si Evangelho. la personne Seja que a est pessoa incrédule. é incrédula. C'est pas à vous Não d'avoir é des você préjugés. que Vous devez dizer. exposer Devemos l'évangile expulsar o à tout Evangelho le monde. para todo Ne mundo. choisissez
choisissez pas. Não vamos escolher. Il est un peu faible de Ah, esse aqui é caractère. fraca de C'est avec caráter. lui que je vais É com parler. ele que eu vou falar. Mais je vais choisir le Ah, vou pauvre. escolher o Quand tu pobre. vois le riche, Quando vai ver o il a un rico, complexe de lui ele parler de tem medo l'évangile. de falar do evangelho. Pourquoi avez-vous honte Porque vocês têm de vergonha parler de l'évangile de à tout falar do le monde? evangelho de Il todo faut mundo. parler Devemos dire falar l'évangile o à toute evangelho a todo personne. mundo. C'est notre É a nossa responsabilité. responsabilidade. Si un homme Se o homem ne parle jamais du bien de sa não femme, fala do bem da sua vice-versa. mulher, ou vice-versa, il ou elle ne l'aime pas. ou ela ou ele não ama. Quand tu es de côté, pas que du mal. Oh, elle quando fait ele dá só fala mal da elle mulher est dele. fille, elle est Oh, essa fille. mulher, ela é assim, ela é assim. Faites attention. Cuidado. Amen. Faites attention. Muito Si nous cuidado. aimons Dieu, Se nós amamos a Deus, si nous aimons vraiment e Dieu, se realmente amamos a nous Deus, parlerons de lui. vamos falar o bem dele. On parlera de Vamos l'évangile. falar do Evangelho. Même si on nous contredit, même si Seja on que nous nos contrários, rejette, seja on que va nos rejeita. insister. Vamos insistir. Parce que l'amour de Dieu Porque o bouillonne amor dans de nos Deus cœurs. pula no nosso coração. On ne cesse de parler. Não paramos de falar. Donc si vous ne parlez pas de Se nós não l'évangile, falamos do Evangelho, ça montre que votre amour vers lui isso mostra o nosso amor diante dele. commence à diminuer. Começa a diminuir. 1.1. 1.1. Donc l'homme a une réponse à donner O homem tem a resposta para dar. face à la proposition de la Diante da croix, proposta da cruz. face aux besoins de la croix, Diante da à son necessidade da péché, cruz, do seu face au pecado. pardon E diante do et au pecado salut. e da salvação. C'est offert Oferta et c'est disponible. e ser disponível. Maintenant, quelle est la réponse de l'homme Qual é a resposta do face à homem? cette disponibilité? Passa daquela disponibilidade. Première réponse, É a primeira resposta. la nécessité de la repentance. A necessidade de arrependimento. L'homme doit se repentir O homem deve se arrepender de sa rébellion. da sua rebelismo. Donc reconnaître qu'il est rebelle. Reconhecer que somos rebeldes. Si l'homme ne répond pas Se o homem não en responde, reconnaissant qu'il est e rebelle, reconhecer que somos rebeldes, je parle du premier péché, outro le péché dizer que adamique, o pecado de Adão. il ne peut pas obtenir le Ele não pardon pode de ter o Dieu. perdão de Deus. Vous qui ne cessez de vous justifier, Nós que não paramos de vous justificar. êtes coupable de rien, Nós somos culpados de nada. de rien. De nada. Vous vous justifiez de tout. Nós justificamos de tudo. Quand on vous dit non, tu as toujours Quando l'excuse, tu fala, as você toujours fez un mot à isso, dire. sempre tem En uma palavra aucun para cas tu dizer. dis No vraiment, caso você diz, je reconnais é que je verdade, suis eu coupable. reconheço que eu sou mon culpado. mari ou ma Oh, femme, minha mulher, vraiment meu je suis marido, coupable. eu desculpo. Même devant des hommes, on est Ele incapable de reconnaître. Nós nunca Même devant reconhecemos. Dieu, on est Diante incapable de Deus de também somos reconnaître. incapazes de L'homme a reconhecer. toujours ce O symptôme homem sempre tem esse du sintoma vieux Adam, daquele la velho Adão justification a justificar personnelle. os seus erros. Dieu lui demande, Deus pergunta qu'est-ce a que tu ele, fais? o que é que On lui ele faz? demande à lui, Então lui pergunta qui a est le ele, responsable de la ele que é famille. responsável Lui da qui est le... família. Pourquoi on n'a pas demandé à la Porque ele femme? perguntava Parce à que mulher, le responsable, porque é responsável. c'était lui, É o Adam. homem Adão. Or, sachez-le, Mas vous sabem êtes que le garant de l'unité nós dans votre somos foyer. o garão da unidade da Mais nossa si c'est família. vous-même le premier qui Mas s'est se nós somos installé, o primeiro vous que êtes coloca a divisão, irresponsable. nós somos responsáveis. Donc l'homme est le garant. Si O Dieu homem veut é a demander le cabeça. compte à un couple, Quando à Deus un vai foyer, pedir, il va demander à l'homme. no Comme il a casamento, demandé au ele premier pergunta couple. primeiro Il no n'a pas homem. demandé à Ève. Ele perguntou a Eva. Il a d'abord demandé Ele à l'homme, começou celui o qu'il avait homem, placé. aquele que ele Donc vous êtes colocou. le garant de l'unité de Porque votre ele é famille. garante da unidade da Mais si vous família. commencez à vous Mas se excuser nós de começamos a tout, dar et c'est desculpa em vous-même, tudo, le plus souvent, les Nous discussions qui sommes- sont dans le foyer, toda questão casados, c'est toujours les hommes qui les commencent. são os homens que começam. La majorité. A maioria eles disputam, que eles C'est eux qui les commencent. Sempre Ils commencent eles avec des começam. histoires bizarres. Começam com Après, histórias ça mal finit. e termina. C'est moi qui je suis l'esclave ici. Eu Je sou fais escrava tout. aqui, eu Mais non, faço mais tudo. l'esclave, c'est la femme. Toi, Mas tu escreve ne é prends pas les mulher. enfants. Você não toma conta dos filhos? Toi, tu penses que parce que tu donnes la popote, Porque tu bosses, você dá de comer, tu as dá tout tudo. fait. Tu Você as pensa lavé que les fez tudo. assiettes, tu as Lavar os nettoyé, pratos, tu as éduqué. limpar, Non, educar, tu as não. fait une partie, tu Você n'as pas fizeste tout uma fait. parte, mas não fizeste tudo. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce qu'il y a des églises qui m'ont chassé. Ici, on peut me chasser, c'est chez moi.
Tem igreja que Je já vous me dis, il y a soltava des mais églises qui m'ont aqui. chassé, m'ont dit, Tem mais viens igreja plus. que já me soltava não vem mais. Sur la croix, Sobre a cruz, Dieu n'a pas Deus renoncé não renunciou à sa mission. na sua missão. Ce qu'il a fait, Aquele que ele c'est fez offert le pardon é ofertar o à ceux perdão qui voulaient daqueles recevoir, que queriam receber. à ceux qui voulaient revenir en arrière Voltar atrás et mettre e colocar leur vie sous a son sua règne. vida sobre o seu reino. Donc le pardon est offert O perdão foi de oferta. celui-là qui veut mettre sa vie Aquele que sous. coloca a l'autorité sua de vida Dieu, debaixo da autoridade de Il Deus. revient en arrière. Ele volta atrás. Il dit que je suis coupable. Eles são culpadas. Je ne peux pas. Já não posso Je mais. ne mérite pas. Não merece nada. Et il se soumet à la E ele se volonté. coloca na vontade Et il dele. obtient en retour E ele volta. le pardon de Ele Dieu. tem o perdão de Qu'est-ce Deus. que Paul, qu'est-ce que Pierre a dit à ceux qui écoutaient son Ele disse message? àquele que escutava a sua mensagem. Répondez-vous et que chacun de vous soit Arrependez-vous. E baptisé cada de au nom vocês de é batizado em nome de Jésus Jesus. pour avoir la rémission Para de ter a vos péchés. remissão dos nossos Donc pecados. si on ne se répand Se pas, não nos on n'a arrependemos, pas le pardon. nós não temos Si on ne perdão. reconnaît pas qu'on est Se não coupable, reconhecemos que on somos n'est pas culpados, pardonné. nós não Et somos quand on n'est perdoados. pas pardonné, Mas quando somos toute perdoados, cette charge toda du essa péché carga do adamique pecado adamítico pèse sur vous. carrega sobre Toute nós. cette malédiction Toda essa maldição pèse sur vous. carrega Et les sobre gens, on nós. leur demande des Tem choses pessoa que pergunta coisas parce qu'on n'a pas besoin de connaître vos porque vies. não queremos conhecer Ça va nossa changer vida. rien. Não vai mudar nada Mais em tout nós. simple parce qu'on a une Mas conviction simplesmente tem uma qu'il y a convicção. quelque chose Tem alguma coisa qui en toi que que esteja tu aqui, ne peux pas dire. que você Mais não c'est quer cette dizer. chose Mas é aquela qui coisa fait que que faz ton cœur pèse. o nosso coração Tu sens que pesa. le poids de la Nós sentimos culpabilité. o peso Mais da comme la chose culpabilidade. peut être honteuse, Mas é coisa que está em nós. tu préfères garder Nós ton statut, achamos rester dans guardar l'orgueil e ficar no et orgulho vivre sur le poids e du viver péché. no peso do pecado. Je me souviens, il y a une sœur, Numa irmã conseguia elle était partie au baptême, e ela foi no on a fait batismo. le petit entretien. Fizemos Elle a a dit, pequena conversa. j'ai tout dit, Ela disse: eu Bon, falei tudo. il n'y a pas de souci. Hein. Não tem problema. On est allé à la rivière, Fomos pro rio. donc on l'a plongée, Desde que on l'a colocamos, fait sortir. quando tiramos, Elle était pied, elle était dure comme un e bout de bois. ficou rígido como uma pedra. Tu peux mourir? Ela queria morrer. Dur comme un bout de bois. Ficou bem Le baptême rígido. s'est transformé en délivrance. E o batismo transformou-se em libertação. Si tu as encore tes géants des eaux là-bas, Se você et quand ainda tem on te met que dans água, l'eau, quando te coloca na il água, te rencontre. vão te encontrar. Il dit, mais la personne m'appartient encore. Vai dizer a pessoa Et comment pertence a il mim. fait une fausse déclaration? Uma que ela vai fazer falsa declaração. Vous savez l'histoire qui est passée avec Ananias et Saphira? Sabe a história de Anaí C'est pas dans e l'Ancien Safira? Testament. Não é no Antigo C'est dans Testamento. le Nouveau É no Testament. Novo Testamento. Si on dit ça, oh non, ça c'est la loi. Non, Você só c'est diz dans essa le é a Nouveau lei? Testament. Não, é o Novo Testamento. Pierre a dit, Pedro pourquoi disse: Satan a-t-il rempli votre cœur porque Satanás encheu au o seu point de coração mentir au no Saint-Esprit? ponto de mentir o Espírito Santo. Vous qui déviez les questions qu'on vous fait, là, Vocês que vous fazem sauvez perguntas, votre dignité, soi-disant, vocês sabem a vossa mais en dignidade, perdant vos armes. mas perder vocês nossas armas. On te pose la question, tu tournes, tu fais ça. Então te dá a pergunta sempre para dar a Donc, volta. toi, Você que é vous ne culpado, montez pas aux hommes, não vão mentir nos vous homens, montez à l'Esprit mas de vão Dieu. mentir no Espírito de La Deus. Bible dit à l'instant, ils A sont Bíblia tombés, ils diz: sont vai ter caído morts. e Je prie morrer. pas que ça arrive, Não estou dizendo que vai mais chegar, je prie que tu prends mas conscience ce você soir. toma consciência Va essa voir le noite. pasteur. Vai ver o Cette pastor. fois-ci, dis-lui. Essa vez Je fala viens de aí. dire tout. Ou vem te falar tudo. Ça nous importe peu, mais c'est pour votre salut. Isso não nos importa. La Bible dit ceux qui Mas é para venaient a salvação. à Jean-Baptiste. Aqueles que viam no João Batista. Jean-Baptiste a dit, João Batista disse: répondez-vous, arrependei-vos, produisez donc les fruits produzei-vos os frutos dignes. Donc il y a dignos. certains fruits qui ne sont pas Tem dignes. frutos que não são dignos. Donc la repentance a O ses fruits, arrependimento tem os seus a ses frutos. caractéristiques. Tem os seus Dès caracteres. qu'on voit ces Quando fruits-là, vê os
facile. Deixar Jeová não é fácil. Ça ne veut pas dire que tu ne Não quer trouveras dizer plus que des você não vai encontrar occasions. mais Tu ocasião. continueras à Você trouver vai des encontrar occasions. ocasiões. Mais à toi de Mas résister. résister. Ça ne veut pas dire que Não quer dizer. tu ne peux plus voir cette Não femme. pode perder Oh, mais essa cet mulher. homme. Ou esse homem. On se bat pour Quase cette tudo. discothèque. Ça Vai va discoteca. continuer à exister. Vai Tu continuar. vas la croiser. Você vai Tu encontrar. vas le croiser. Você vai C'est encontrar. maintenant E ton, agora, ta a décision. sua decisão. Démontrer que où je suis Demonstrar de Dieu, je tiens aonde bon. eu estou de Deus, Ou eu dire vou. que non, Ou ele dizer je me não. laisse. Ou vou Ça va, voltar. ça va disparaître. Não vai desaparecer. Tu dois faire preuve de foi. Vamos fazer prova de fé. Qui vous glorifiez que vous êtes des Deus se Joseph. glorificamos dizer que Il faut le somos faire fé. comme Joseph l'a fait Devemos fazer como de la Joseph maison de fez. Potiphar. Da casa de Potifar. La tentation serait Na toujours là. tentação você vai Il estar faut que lá. vous résistiez. Mas devemos resistir. Résistez au diable et il Vamos resistir fuira ao loin diabo de e ele vous. fugirá de nós. Ça n'ira pas, c'est à Não vous vai de sair, mas résister. nós vamos resistir. Donc produisez donc des Vamos fruits mostrar os frutos dignes. dignos. Il y a certains fruits qui ne sont pas Tem dignes. frutos que não são Dès que dignos. tu vois ces fruits-là, Quando tu dis vês non, frutos, c'est pas suffisant venir não é tous les jours. suficiente vir todos os Il dias. faut qu'on voie Devemos de ver la manière de prier. a même. forma de Vous orar. savez, les personnes qui sont en accord avec São as Dieu, pessoas que estão de acordo com dès qu'ils Deus. prient, ils montent. Quando ele levanta Il n'y a a pas oração, des efforts. não tem esforço físico. Donc il y a une chanson, il fait une Tem uma question. vocação. Ele Ils sont fecha. là. Parce que Elle sa sait. conscience c'est pur. Porque a sua consciência é Ta pura. conscience n'est pas A chargée. sua consciência não é Mais carregada. quand ta conscience est Mas quando a chargée, nossa consciência é carregada, tout est difficile. tudo é difícil. Il se fâche même des choses qui ne devraient pas se Ele faire. até fica zangado, as coisas que não dá para ficar zangado. Mais tu t'étonnes, ce n'est que ça là vraiment. É isso somente. Et on est arrivé ici là, E chegamos aqui à mettre même ton mariage a colocar dentro do à cause de casamento ça. por causa disso. Amen. Tu demandes, tu n'avais pas d'autre chose dans le cœur Tem coisa no où il n'y a coração. que ça là. Eu somente só tenho isso. Je ne sais pas. Donc produisez donc les fruits dignes de la repentance. Produzimos frutos dignos do Mais arrependimento. il doit y avoir des fruits qui Deve accompagnent ver os cela. frutos que acompanham Il y aí. a eu des pharisiens, il y a eu des militaires. Teve Il a militares. dit à chacun E ele selon disse a cada son deles, boulot. cada Il dit segundo aux seu militaires, trabalho. laissez le fraude. Eles nos Il dit aux militares. pharisiens, Deixa s'occuper de o Dieu. gabinagem. Il a même appelé Ele até vous, chamou. race de vipères, Vossa raça de qui víboras. vous a appris. Quem vos ensinou? Donc vous avez compris ce message de où? Vocês entenderam essa mensagem Est-ce da onde? avez-vous vraiment compris ce que vous Será que êtes en vocês train de faire? entenderam o que vocês estão Est-ce que fazendo? vous comprenez votre Será que vocês estão engagement? entendendo vosso Est-ce que engajamento? vous comprenez ce que vous Será que voulez vocês estão faire? entendendo o que Est-ce querem que vous fazer? comprenez pourquoi vous Será venez que vocês estão ici? entendendo porque estão Qui vindo vous a aqui? appris à venir Quem à vos l'église? chamou para vir à Qui igreja? vous a appris à venir Quem te ici? ensinou a vir aqui? Qui vous a appris? Quem te ensinou? Ça, c'est des fois il y a des personnes qui disent Tem pessoas que falam. j'y vais parce qu'on m'a Ou vou dit ir d'aller. porque me disseram vou. J'y vais parce que le Me pasteur disseram m'en a porque o parlé. pastor me falou. J'y vais parce que ma famille Vou va porque a minha là-bas. família ali vai à J'y vais parce que igreja. ma femme y Vou va. porque a minha mulher Ça, c'est vai. des fois qui sont E sur são l'arbre. feitos, são sobrados. Comme la foi de Como Zachée. uma fé de Une foi Jaciel. percée sur quelqu'un. Uma fé Et ces gens n'ont pas de É racines. aquela pessoa não Parce tem qu'un raiz. arbre ne peut pas Porque produire dans o le vide. árvore não pode Ils produzir n'ont pas les vazio. pieds sur terre. Não tem pega no chão. Mais quand Jésus était Mas venu quando sur Jesus Zachée, veio em Jaciel, avant toutes les choses, antes de toda il a coisa, dit, ele disse: hâte-toi de descendre là. Abre desse. Pose tes pieds sur Coloca os terre. teus pés sur terra. Afin que je parle Para avec que eu possa toi. falar contigo. Pose tes pieds sur Coloca os terre. teus pés no chão. Descendez sur vos instruments, Descer sobre os sur pés. vos foi de prétexte. Sobre os pés de Tu es là pretexto. parce qu'on t'a dit. Porque está aqui te Tu es là dizendo. parce que tu as peur de ton Você está aqui oncle. porque tem Tu medo viens de de sorrir. découvrir qu'il est Você sorcier. descobriu que ele é Tu es là parce feiticeiro. qu'on a dit que Você está aqui porque ele avec cette venceu. maladie, ta Com mère essa était morte. doença, tua mãe Ton morreu. oncle, comme O seu tio. on t'a diagnostiqué, Como você tu te es là à cause de deu là, de você cela. está aqui para ter Ça peut cura. être vrai, Talvez mais é ta foi ne verdadeiro. doit pas Mas a rester sur sua ça. fé não pode ficar sobre Pose isso. tes pieds sur Coloca terre. os pés no Ta chão. foi doit rester A sur sua terre. fé deve ficar de Cristo e produzir os frutos da Ça, c'est la foi de la peur. E sua fé do C'est pas la medo. foi du salut. Não fé da Je salvação. voudrais que nous ayons la foi Si du je salut. veux faire la C'est pas la foi de la Não peur. é fé do medo. Amen. Il
y a aussi la foi de la guérison. Também fé da cura tem. Mais vous n'êtes pas sauvés. Mas nós somos salvos. Mais nous parlons du salut. Mas nós estamos a falar da salvação. Par conséquence, Na consequência, la notion de regret a noção de est negar critique. é crítico. Le regret est différent A lamentação é diferente des remords. e de remorso. Il est beaucoup plus profond. Ele é mais profundo. Le regret est un sentiment O rejeito é um sentimento de poids de peso produit par produzido les conséquences pelas d'une erreur. consequências do On parle erro. des conséquences. Estamos a falar de consequências. Donc une erreur peut produire beaucoup de erro conséquences. pode produzir muitas Dès que consequências. tu vois, Quando pour vemos certains, com algumas j'ai pessoas, perdu mes enfants, eu perdi meus filhos por causa disso. j'ai perdu mon boulot à Eu cause perdi de meu ça. trabalho por causa disso. J'ai perdu la famille à Eu cause perdi a de minha ça. família por causa disso. J'ai tout perdu à Eu cause perdi de ça. tudo por causa disso. Je suis devenu comme Eu ça à cause de la assim boisson. por causa da Dès bebida. que tu regardes ces Quando você conséquences, olha as pour consequências, certains c'est dans le você cœur. aceita esse Pour coração. d'autres ils ont des marques physiques. Hoje estão marcas Ils físicas. reconnaissent que si je suis Ele comme ça, reconhece uma à assim. cause de cette É por journée-là, causa desse dia. à cause de cette nuit É por folle, causa daquela si je m'étais noite. retenu, Se eu je ne serais pas là. ou Il y estaria a le aqui. poids qui revient. Você tem aquele peso Vous que voyez volta. des fois, Quando les eu vejo, personnes qui tombent, tem pessoas ils que caem, pleurent, que ils tombent par choram, terre. Il n'est pas possédé. Ele não C'est é le possédado. poids. Le trône est devant lui. Il n'a pas de mots. Ça coule du nez, ça coule partout. Il se fait puissant. Il dit à cause de moi que les enfants sont arrivés à cet état. Si j'avais pu, Se j'aurais eu autrement. não era Ce ser n'est outra pas comme coisa. ça. Não Il ia te ser force assim. le poids sur A momento lui. sentimos Il dit je suis respeito. coupable. Nós dissemos que eu Je sou saurais lui culpado. faire Ou mieux. você fica aqui fechado. É isso o recreio. Se nós não chegamos Vous aí, n'êtes pas encore arrivé à nós ainda não repentance. chegamos ao arrependimento. Parce que certains gardent même des vieilles Tem photos, pessoa que guarda velhos fotos, o velhos, des femmes, de des mulheres, fétichismes, é do feitiço. des cadeaux qui Tem étaient dans des presente que foram lá nas conditions condições bizarres, muito ils mal. ont toujours Ele ça. sempre guarda isso. Mais si vous avez ce regret, Mas se você vous tem devez aquele, rejeter você toutes deve ces choses. rejeitar todas as On ne doit coisas. même pas penser à Até cela. não podemos mais On est pensar comme sobre des isso. Israélites. Nós somos ainda como On est en train de israelitas. marcher, Então, mais já le tá. cœur est resté. Mas o coração Là-bas, ficou. il y avait de la Já viande. tinha Il y avait carne. même des tomates. Até tinha o tubo Vous para nós. comprenez ce que Israël Estou disait? entendendo que as Il n'y israelitas avait-il pas des tombeaux en Então, Égypte? dizendo tomou do Egito. Donc ils s'en foutent de tout. Eles estão para ligar de nada. Matou Israel Avez-vous para encore lamentar. ce type de Ainda regret? teve esse tipo de lamentações. Y avait-il pas des tombeaux en Égypte? Tinha Pour tubo no que ce Egito. Moïse nous amène ici? Por que Moisés nos levou aqui? Ce Moïse. É Moisés Ou ce Josué aussi après. e Josué também. Avez-vous ces regrets? Você ainda tem essa lamentação? Regrettez-vous encore l'Égypte? Ainda lamenta o Egito? C'est ce que Dieu a fait. Il les a exterminés tous. E eles Ceux qui sont rentrés, quando eles entravam, c'est ceux qui étaient ele nés. é aqueles que estavam nascidos de novo. Dieu ne change pas ses principes Deus não muda os princípios par tes caprices. pelos seus caprichos. Tes caprices, c'est à toi. Os caprichos é Le para nós. principe de Dieu reste pour Os toi. princípios de Deus ficam para toda a La vida. Bible est l'ensemble des deux A éléments. Bíblia é conjunto de duas Les coisas. absolus et les relatifs. E absolutos e relativos. Il y a certains, quand ils voient une femme en Tem pessoa pantalon, quando vê mulher ils em sont calça, scandalisés. escandaliza. Ça, c'est les relatifs. E são relativos. Vous allez dire aux Allemands de porter les palmes. Vai dizer alemão para C'est meter pas dans leur pano. culture. Não é a sua cultura. Relatif, Relativo. ça varie d'un pays à un autre, d'un Isso continent à varia un um autre. país Les a outro. absolus restent le même. Vous Mas avez o un absoluto être fica o mesmo. Jésus-Christ est venu en chair, Jesus il est Cristo mort vem em sur la carne. croix, E son peuple a demonstra que é changé. lei, não La podemos doctrine mudar. reste la A même. doutrina fica o mesmo. Ne vous embrouillez pas dans les relatifs. Não podemos enganar nos Cherchez relativos. quels sont les absolus. Procuramos Et absolutos. comprenez les absolus E et restez entendemos là. absolutos e ficamos aí. Continuons. Le remords ne O produit remorso pas de fruits. não produz fruto. Parce qu'il y a des gens qui ont ce remords, mais ils Tem restent pessoas là que têm encore. aqueles remorsos e
La repentance est le sentiment qui provoque un sentiment, un changement radical de direction en raison de la honte et de la douleur de l'erreur. Est-ce que tu as la honte de ton erreur? Il y a des gens qui n'ont pas la honte de l'erreur. Il passe avec ses amis, dit, ça c'est mon ex. C'était bon avec... Ils sont là peut-être, je ne sais pas, peut-être de l'autre côté. Ils sont orgueilleux même. Ils n'ont pas honte de ça. Ils se sont machos. Tu es là? Je ne pense pas. Ici, il n'y a que des saints. C'est de l'autre église. Il faut avoir honte de ses erreurs. Honte de ses erreurs. Tu ne devrais pas arriver à là. C'est ça qui va t'amener à une repentance. Si vous passez outre, votre repentance sera superficielle. Parce que pour être bien guéri, il faut crever l'abcès. Ça sert mal. C'est là que vous serez guéri. Mais si vous couvrez vos péchés, votre repentance est passée. Cela est valable même dans des nations. Quand la nation ne se réconcilie pas dans ce plein, cette nation finira toujours en guerre. Il faut se réconcilier avec tous les mal. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, leurs familles, ils ont tout perdu. Ça se passe en Espagne. 40 ans, jusqu'aujourd'hui, ce qui se passe en Catalogne, ce n'est pas ouvert. Il faut que les gens acceptent d'y arriver. Comme en Afrique du Sud. Sinon la nation restera comme ça. Les plaies sont là. Ils pleurent avec leurs fautes, ils n'ont pas de Ils pensent que les pleurs pareils seront guéris. Mais nos dirigeants ne comprennent pas ça. Amen. C'est pas pour rien. Vous savez pourquoi les Noirs américains sont toujours bondés aux États-Unis? Parce qu'ils n'ont pas résolu tout ce qu'ils ont fait. Ils ont ce sentiment de pouvoir. Mais s'ils avaient mis tout en mieux de l'égalité, ils ont tout ce sentiment-là. On a voulu le couvrir par des gros discours. Par des cadeaux qui n'existent pas. Par des promesses qui n'existent pas. Le problème, c'est le cœur. Ça finira jamais. Et il y en a partout. Au Congo, en Angola, partout. Il faut qu'on puisse avoir honte de nos erreurs et sentir ce poids-là. En d'autres termes, se sentir coupable de ces choses. Par conséquent, chaque personne a besoin d'être conscient et reconnaître le poids de son péché afin que vous puissiez vous repentir et décider de changer votre vie. C'est là où vient la vraie repentance. Mais si vous ne sentez rien, vous n'avez ni du mal quand vous parlez de ces choses. Votre cœur n'y part pas. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Je connais une maman à Brazza aussi. Avec le pasteur Christian, le pasteur le connaît. C'était un cas qui était chez lui. Il m'appelle. Il dit, je ne peux plus. J'ai besoin de. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai une maman qui commence à venir à l'église. Elle s'est répondue. Mais elle m'a raconté des choses. Je ne sais pas quoi faire. Cette maman, je sais pas le nombre des enfants, mais elle a au moins 4 enfants. Mais le 5e n'était pas l'enfant
Le cinquième, le O dernier, quinto filho, que é o c'est le último. seul enfant du papa là où il est en mariage. É o único filho do pai que está Et no les casamento. autres enfants E todos os ont filhos leur papa dehors. têm pais Et les fora. papas sont conscients que nos enfants habitent E os là-bas. pais têm consciência que Et os elle filhos vivem lá. recevait l'argent chaque fin. E recebia o Et pai dès do qu'il s'est dinheiro. converti, E quando se converteu, il a dit au pasteur, disse o pastor. parce qu'il y a des femmes, on voit, je ne vais pas aller dans l'histoire, mais je vais montrer tout Ou simplement não quer levar na história, mas le quer niveau mostrar du poids que o sentait cette nível femme. do peso que sentia essa mulher. Quand on lui a expliqué l'évangile, il dit, Quando estavam explicar o evangelho, c'est mes enfants, eles são os filhos. je les ai cachés tous. Ou eles guardei todos. Et le papa fait, il y a même le premier qui est en Europe. Até o primeiro que está Il dit à ce levando. papa, Elle dit que à quel tous père? ses enfants, ne parie pas, ne sais pas tes enfants. Eles todos são seus filhos. Ton enfant, c'est le tout dernier O qui seu a filho, 5 esse é o ans. caçula Et que pendant tem que 5 anos. celui-ci part en retraite, E nesse pai que está aí na reforma. imaginez la suite. Imagina. Il y a des choses terribles, hein. Tem coisa Donc le terrível. tien n'est pas encore terrible, tu peux le résoudre. O teu ainda não é terrível, podemos resolver. Amém. Donc si une personne arrive à dire de telles choses, Se alguém chega qu'il a a fazer gardé essa pendant coisa, des années, que guardou parce durante qu'il a muitos senti le anos, poids, porque ele sentiu la o honte de peso, ses actions, a elle vergonha, veut se libérer. agora quer se livrar, Elles s'en foutent de la honte, elles s'en foutent agora de já não tout. liga de Mais elles s'en vergonha, foutent pas de l'action. mas não se Mais ce expõe qu'elle da veut, lição. c'est le Mas pardon o de que Dieu. ele quer é o perdão de Deus. C'est ça la réponse. É isso, arrependimento. Qu'est-ce que tu continues de cacher? Por que continuamos a esconder? 1.2. 1.2. Ça, c'était la première réponse. Isso é a La primeira repentance. resposta. Si on ne répond pas par ça, Se nós não respondemos la sobre croix isto, pour nous, elle a est nulle. cruz sobre nós é em vão. Zéro. É Même si on zero. peut dire Jésus est mort à la croix, Jésus est ceci, il a souffert, il a porté la couronne d'épines, A coroa de c'est espinho. zéro pour toi. Isso é vão Et para cette nós. croix pour toi E est essa cruz nulle. para nós é vão. La croix est effective pour A ceux qui cruz é para répondent aquele que se arrepende. par la première réponse. Pelo La a primeira repentance. resposta. Deuxième réponse, A segunda resposta c'est la nécessité d'avoir é la a foi. necessidade de ter a fé. En plus de se repentir, E depois de se aucun homme arrepender, ne peut vraiment nenhum homem changer sa vie pode mudar à sua moins qu'il vida. croit en Jésus. Quer crer em Jesus Parce que Cristo. seul tu ne peux pas. Você mesmo poder. Après avoir reconnu senti ce Depois de poids, reconhecer e sentir mais o qu'est-ce que tu peso, peux faire toi o que é que seul? podemos fazer nós mesmos? Tu peux rien. Não podemos. Tu es incapable. Somos incapazes. Il faut croire en Jésus. Devemos crer em Jesus. Donner sa vie. Entregamos as nossas vidas. Faire que tu puisses dépendre de Fazer Dieu. que podemos depender de Deus. Croire en Jésus et croire Crer à em Jesus son œuvre. e crer na sua obra. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'en Jésus. Porque tem pessoas Ils que ne só croient creem pas à em la Jesus, croix, ils mas ne croient não pas à creem na l'œuvre cruz. de la croix. Não creem na obra da cruz. C'est-à-dire, il veut qu'un Jésus sauveur. Ele quer o Jesus Salvador. Mais quand Jésus est Seigneur, Quando Jesus é qui Senhor, donne les ordres, vai dar ordem. ce Jésus, je ne veux E pas. Jesus não Je quer. veux que personne me donne les Eu não ordres quero ninguém me dar de ordem. ma vie, je fais ce Na que minha je vida eu veux. faço o que eu quero. Et vous empruntez le chemin de E mon nós fou, colocamos caminho de não non ligar. m'importe. Não me importa. Et vous allez vous retrouver dans E le vamos village qui encontrar s'appelle, na aldeia que Si se je chama savais. Se eu sabia. vous connaissez bien l'anecdote. Nós conhecemos. La foi est le pont A fé é entre l'œuvre de la croix entre a obra da cruz et la vie des hommes. e a vida dos Il n'y homens. a pas un autre pont Não tem mais outro qui peut nous relier à ponto Dieu. que possa nos ligar com C'est la Deus. foi. É a fé. C'est notre seul sens É o único ser qui nous reste que nos pour fica se relier à para que Dieu. possamos se ligar a C'est Deus. croire. É crer. Ce n'est pas fournir des efforts. Não é fornecer Adam n'avait pas compris. O Adão não entendeu. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? O que ele precisava Prendre les feuilles fazer. de figuier, Tomar a folha se de couvrir, figueira. se tapou-se, protéger, se protegeu-se, donner des raisons. dar razão. Au lieu d'accepter Para aceitar son acte devant Dieu. o ato diante de Mais il a Deus. voulu Mas s'auto-protéger, ele queria se proteger. se sauver par ses efforts. Salvar pelo seu Or, le salut, ce n'est pas par des Mas a salvação não c'est par la foi. É através da Ce n'est fé. pas par tes excuses Não é que tu pelo seras desculpa sauvé. que vão ser salvos. Ce n'est pas
par tes couvertures Não é que tu pelo seras nosso sauvé. cobertor vamos ser salvos. Parce que l'homme a voulu toujours garder sa Porque o homem dignité. sempre quer guardar a sua Un bon dignidade. roi a fait la même O chose. bom rei fez isso. David, David il a pris la femme de l'autre. tomou a mulher do Au lieu de outro. s'arrêter là, il Papagaí tua son mari. matou o seu Mais il marido. cherche à tout Ele couvrir. procura À cobrir tout tudo. couvrir ton erreur. Cobrir tudo o erro. Jusqu'à où tu as couvert. Até ton onde erreur. nós cobrimos nossos Tu l'as erros. fait. Tu l'as couvert avec un autre péché. Et tu continues de le couvrir E des continuamos mensonges a sur cobrir os mensonges. mentiras, menções mentiras. Mais sache que Sabemos quand que on ment, quando nós on mentimos, l'oublie. nós Parce que la esquecemos. vérité, on ne peut pas l'oublier. Porque a verdade não podemos. C'est pour cela, É por isso, sur le même affaire, sobre o mundo dans votre caminho, maison, na nossa c'est casa, déjà la 4e version. nós estamos com a versão. Parce que vous avez déjà oublié la première. Nós esquecemos a primeira versão. Un jour, ta femme revient encore dit, A tua vraiment mulher chérie, volta, minha dis-moi, mon marido. c'était comme ça là. Eu não conheci. Comme tu as oublié la première Você como version, esqueceu essa primeira tu fais la versão. deuxième. Você vai mentir a segunda. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est un jour de Mas hoje é libération. um dia de libertação. Prends conscience. Tomamos consciência. Prends conscience. Je sais pourquoi je parle trop de couples, je ne sais pas. Ou não sei porque estou falando Il dos y a que Dieu casais. qui sait. Somente Deus que sabe. Mais je m'adresse à tout le monde. Mas estou dizendo a todos. Et à moi aussi. E também a mim também. Parce que la vérité, on ne l'oublie Porque pas. a verdade ninguém Même esquece. on vous réveille la nuit. Seja nos acorda à Vous noite. direz la même Você vai version. dizer a mesma Parce que versão. c'est la vérité. Porque é a verdade. Quand les versions changent Quando là, as versões se c'est mudam. comme David. É como David. Tu es la femme, tu es son mari. Matou a mulher, L'enfant, matou o marido. donc vous commencez à couvrir la E vie. vamos começar a cobrir a Même verdade. devant le Até prophète, diante do profeta. Nathan arrive. Ele disse, Natão Lui dit, chegou, ele disse. un homme avait un brebis, une O brebis. homem tinha uma Et l'autre ovelha. en a fait beaucoup. E o outro tinha muito. Il a dit, Ele disse. il a reçu un Ele invité. recebeu um convidado. Le désir, c'est un invité. O desejo é Désir de quoi? convidado. D'aller avec la femme de Vai com a l'autre. mulher do De outro. mentir. De Ce sont mentir. des São invités. convidados. Ce sont des invités. São convidados. Il a dit, il a reçu un invité. Ele disse, Et pourtant, il avait beaucoup de Ele brebis. tinha muitas Au ovelhas. lieu de tuer un peu de celui, os velhos il dele. est allé prendre le peu de Ele celui somente qui foi n'avait matar pas a une ovelha, que seule só brebis. tinha outra ovelha. Il dit, roi, Ele disse, rei, quelle sera ta justice? qual vai ser a Ces sua tels justiça? hommes, il faut les tuer. Esse homem deve me matar. Quand vous péchez, Quando nós votre pecamos, sensibilité a spirituelle nossa sensibilidade est fermée. espiritual está Votre fechada. compréhension A spirituelle nossa compreensão est fermée. espiritual é C'était fechada. la mort spirituelle. Et la mort C'était le spirituelle. langage Et la spirituel. lingua Comme spirituelle. David était dans le péché, Comme David avait il le ne pecado. pouvait plus Ele comprendre poderia cela. discernir Il nada. faisait son jugement Ele contre não lui-même. fazia o julgamento entre ele. Parce qu'il était déjà Porque já estava séparé de Séparado l'Esprit de de Deus. Dieu à cause de ton por péché. causa do Le pecado. péché vous O bouche, pecado nos bouche vos fecha. dons, bouche vos Fecha capacités. os nossos Vous dons. prophétisez Nós autrefois. profetizamos Vous, a vous fé. voyez des visions autrefois. Vous interprétez des langues autrefois. Vous étiez sensibles. E nós Mais fomos aujourd'hui là, E hoje, c'est des histoires. a história, Quand j'étais converti, quando era je convertido, voyais des visions. eu via Quand visões. j'étais converti, Quando era convertido, personne- mais où sont partis ces aonde visions? foi esses dons? Amen. Amen. Je veux offenser Ou personne. não quero ofender Je vous ninguém. aime bien de Ou tout amo mon cœur. de todo o coração. Je vous amém. parle comme un frère qui parle Hoje à eu ses vou falar como frères. irmão, está falando com seus irmãos. Et il a continué de couvrir E cela. ele continuou a cobrir Au lieu isso de reconnaître, para reconhecer. connaissez la suite. Vocês conhecem a continuação? Ça, c'est encore la grâce de Dieu. Isso é a raça Il de tend la Deus. main à David. Ele entregou a mão de Davi, mas Davi le reconheceu. Ce matin, cet après-midi, Esse Dieu amanhã, te essa tend tarde, encore la main Deus te dá a à mão travers ce message. através dessa Je ne mensagem. sais pas comment tu vas Ou répondre. não sei como é que vamos reagir. La foi, A fé il a fallu croire. é precisava crer.
La foi est le pont entre l'œuvre de la croix et la vie humaine. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur, mais cependant qu'il se répand. N'est-ce pas l'intercession d'Abraham? Il dit, s'il y a telle personne, tueras-t-il? Il dit non. Même s'il y a un, je ne tuerai pas. Tu as toujours eu sur nous une patience énorme. Le temps même de son arrivée, là, cette écartance, ce retard sera les humains. C'est le temps de sa patience que nous puissions nous répondre. Nous on dit à une tard à venir. On nous a dit qu'il viendra, il ne vient pas. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Donc, il use de patience pour pouvoir nous donner le temps de se répondre. Ah, on fait le lit avant de dormir dessus. Une fois dessus, personne ne peut préparer son lit. Nous sommes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Pas des œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Pas des œuvres. Hier, je vous ai dit comment certains s'excusent par des œuvres. Ton mari, ta femme, ton frère n'a pas besoin de ces œuvres-là. Il a besoin d'un cœur repenti, un cœur sincère, qui reconnaît l'erreur, qui s'excuse. Si le cadeau peut venir, que ça vient après. Ceux qui apportent des cadeaux avant d'ouvrir le cœur, ils ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent pas s'humilier. Moi, demander à celui-ci pardon. Jamais. Je lui apporte le cadeau pour gagner son esprit, gagner sa confiance. Vous allez le faire comme vous voulez, mais avec ma femme, ça ne passe pas. Toi, avec tes fleurs, tu restes à la porte. Tu restes à la porte avec tes fleurs. Elle veut parler. Elle gosta de falar. Discuter. Elle gosta de discutir. Vous discutez. Você discute. Si c'est bien, se é bom, vous allez au restaurant ensemble. Vous mangez tête à tête. Vous discutez. E vão discutir. Pas tu apportes des cadeaux, tu você laisses pode là, trazer tu presente, pars. você vai. C'est ce que vous faites? É isso que você faz? Comme si il faut l'acheter quoi. Tu achètes. E você está comprando alguma coisa. Il y a d'autres qui marchent avec leur femme. Lui devant la femme est derrière. Comme si elle ne les connaissait même pas. Ils ont même peur de tenir sa femme. Mais à la maison, elle ose mettre la main. Il ose mettre la main. Mais en route, elle ne connaît même pas. Si vous êtes là, changez d'attitude. C'est honteux ça. Isso é vergonhoso. C'est honteux. Je continue. J'ai un enseignement, je n'ai pas le temps, qui se dit couronne à ta mujer, couronne ta femme. Les hommes, quand je parle de ça, ils n'aiment pas. Le plus, couronne ta femme. Quand je parle de ça, les hommes sont méchants contre moi. Non. Amen. Qu'est-ce que ce texte montre? Ce qu'on vient de dire. Que le salut est le salut est une incarnation de Dieu par la grâce, une faveur que nous ne méritons pas, mais qui nous atteint. Que quand nous croyons,
Donc Dieu s'est offert. Deus ofereceu-se. Mais ce bénéfice de la croix Mas esse benefício da cruz ne peut nous atteindre, só possa nos on peut atingir, nous só atteindre possa nos que atingir quand nous croyons. quando nós cremos. Quand nous ne croyons Quando pas, nós não cremos, le bénéfice reste os là. benefícios ficam aí. Il faut accéder à Devemos cela aceder a au moyen de isso la foi. no medida da fé. C'est pas là que j'ai dit. la É fois lá que dernière. vamos falamos. C'est pas bon de dire ce que Não é Dieu bom de falar o que Deus é. c'est pas suffisant pardon. Não é suficiente De de dire falar. ce que Dieu est. Deus já quer que Il Deus faut é. toucher. Mas devemos tocar Ce qui est très important. aquilo que é Au moyen de importante. la foi. Na medida da Parce que fé. dire ce que Dieu est, Dizer aquilo tout que le Deus monde é. le fait. Todo mundo faça isso. Même le diable reconnaît Até ce o que Deus Dieu est. reconhece aquilo que Et Deus il é. tremble. E Il n'y a pas é de différence. Daí a Quand vous diferença. reconnaissez, Quando nós le diable le fait reconhecemos, aussi. o diabo também Mais la faz. différence c'est quoi? A diferença é o quê? Nous le reconnaissons, Nós nous reconhecemos, croyons en lui nós et cremos nous le nele e servions. nós serviremos. Parce qu'on fait, Quando nós le diable passamos, le fait, o diabo também donc il n'y a faz. pas de valeur. Não tem valor. Alors, point 2. O ponto 2. Oula. On avance. Nouvelle naissance proprement dite. O novo nascimento. Si on fait ces deux pas-là, Se nós fazermos esse novo ponto, ces deux réponses-là, essas duas on répond respostas, par la nós repentance, respondemos on répond par la foi. e respondemos na Là, on fé. peut parler de la Agora nouvelle podemos falar naissance. do novo nascimento. Un jour, Dia, j'ai eu Jesus un entretien avec un docteur de la entendimento com o doutor nommé Nicodème, da lei un nomeado homme de Nicodemo. principes Um moraux. homem de princípios. Nicodème n'était pas un voyou de la O rue. Nicodemo não era bandido. Nicodème était un homme qui avait ses Nicodemo principes. tinha princípios. Donc, chez lui, il y avait des principes. Nele tinha princípios. Donc, il connaissait la parole de E Dieu. ele sabia a Il palavra de était Deus. religieux, Ele tinha uma vida religiosa. enviable. E ele Donc, enviava. si tu le vois, E você lhe un via homme pieux, homem puro. que tout le monde peut Todo mundo admirer, poderia admirar. comme dans les quartiers on Como dit, no bairro dizem. si c'est celui-là Se esse qui se aqui, chamaille, que podemos je chamar, rentrerai sans connaître la ou fête. vou entrar sem conhecer a festa, porque esse aqui, ele é muito tranquilo. C'était l'image de Ele é a Nicodème. imagem de Nicodemo. Des eaux tranquilles, As pessoas mais profondes. mais profundas. La Bible dit, La Bible le déclare, Seigneur l'a surpris O avec Senhor une lhe déclaration. supriu com uma declaração. En vérité, É verdade, é verdade. c'est-à-dire les prophètes disaient, Ele dizia, os profetas diziam, ainsi dit le Seigneur. esse digo o Mais Senhor. Jésus dit, Mas o Senhor en diz, vérité, é verdade, é il pouvait verdade. jurer sur lui-même Poderia jurar parce sobre qu'il ele, était la parole. porque ele era a Parce que palavra. c'était lui qui Porque parlait. ele dizia. C'est lui qui garantissait ce Aquele qu'il que dava disait. garantia, aquele que Le dizia. prophète ne pouvait pas garantir O ce profeta qu'il não poderia dizer disait. aquele C'est que pas là dizia. qu'il disait, Mas por isso que ainsi dizemos, parle l'Éternel. assim fala Le garant o de Senhor. ce que je dis, c'est lui. É o garante C'est aquele lui que fala qui doit ele. accomplir cela. Ele deve cumprir Donc si isso. ça vient de Se lui, vem dele, ça doit deve s'accomplir. s'accomplir. Jésus disait, Mas Jesus en dizia, vérité, en é vérité, verdade, é verdade. je garantis ce que je O dis. garante aquele Ce que eu que je digo. dis est vrai. Aquele que eu digo é Si ça verdade. n'arrive pas, Se isso não venez chega, me demander. amanhã vem Ce me sont falar. mes paroles. São minhas Et palavras. c'est moi qui E vous se dis. eu que digo. En vérité, É verdade, é verdade. je dis ici, Eu digo. si un homme ne Se naît o homem de não nasce nouveau, de novo, il ne peut voir. ele não pode ver. Il ne peut Ele voir. não pode ver. Il ne peut Ele voir. não pode Donc ver. il restera Ele aveugle. vai ficar Si on n'est cego. pas de nouveau, Se ele não on ne nascer peut de pas novo, voir la gloire não de Dieu. podemos ver a On glória ne de peut pas Deus. voir le Não merveille podemos de ver a Dieu. maravilha de On ne peut pas Deus. voir le bien Não podemos ver o bem daquele que ele guardou nossas On ne peut pas vidas. voir le bien qui est Não de podemos venir ver à o bem l'église. daquele que é vida da Tout igreja. pour nous c'est Todo mauvais para nós é parce mau. qu'on ne voit pas. Porque nós não On ne vemos. voit pas ce qui est autour Nós não de vemos nous. aquele que tem em volta de On ne nós. voit pas les promesses Nós de nunca Dieu. vemos as promessas de Ne Deus. peut voir le Mas royaume de podemos Dieu. ver o rei de Deus. Quand on parle de royaume, Quando estamos a falar do le reino, royaume de Dieu, o reino de Deus, j'ai pas le croquis avec moi. ou não tem, On parle de la naissance não tem esquema, à l'enlèvement. mas estamos a falar de E quando eu falo do royaume des cieux, arrebatamento. On parle de l'éternité Estamos a falar de passée eternidade, à l'éternité future. porque a eternidade Ça futura, couvre le isso royaume cobre o de reino Dieu qui est au de Deus milieu. está no meio. Alors,
personne ne peut voir. Ninguém Et pode quand ver. on parle de ce royaume de Dieu, Quando estamos falando do reino de on Deus, parle du tombe de la estamos a grâce. falar do túmulo da Le graça. temps où le Christ est venu O vers túmulo vous. do Cristo veio Il diante dit de que le nós. royaume de Dieu est au Porque milieu o de reino de Deus vous. está no meio Le de temps nós. de la grâce est au milieu O de vous. túmulo da graça está no Le meio de temps nós. qu'on peut s'approcher de Dieu sans intermédiaire. Podemos se aproximar de Deus Le sem temps, intermediário. le temps où le voile est O déchiré. tempo que o véio se Le temps où on a accès au lieu très saint. Le temps où on n'a pas besoin d'intermédiaire. No momento que não precisa do C'est intermediário. ce temps-là E nesse tempo. que la grâce est Que a disponible. graça está disponível. Alors personne ne peut voir le Ninguém royaume pode de ver Dieu. o reino de Deus. Si Jésus avait dit cela Se Jesus disse à isso, n'importe qui, com qualquer on dirait c'est normal. devíamos dizer que é Ou à normal. Zaché, Hoje on dirait c'est normal. dizer que é C'est un normal. escroc. É gatuno. Donc il ne peut pas voir le royaume de Ele não Dieu. pode ver o reino Mais de ici Deus. on est en train de parler d'un Aqui docteur estamos de la dizendo loi. doutor da lei. Celui qui connaît les Aquele que Écritures. conhece a escritura. Il avait la connaissance Ele de tinha la conhecimento lettre. da letra. Mais il n'était pas né Mas de não nouveau. era nascido de Et novo. il n'était pas né de E nouveau. ele não era Il nascido ne de connaissait novo. pas les Não Écritures. conhecia as Je vais letras. expliquer une chose. Vou explicar Quand uma Jésus coisa. est né, Quando Jesus mais nasceu, pourquoi à Jérusalem, por que em ils n'ont pas vu Jerusalém l'étoile, ele não viu uma estrela? la capitale de la O connaissance, capital de la capitale de conhecimento. la religion, O capital là où il y da avait le religião. souverain Onde tinha sacrificateur, sacerdote. là où il y avait toute la puissance Onde tinha todos religieuse os de l'époque. religiosos. Mais ils n'ont pas vu Mas não l'étoile. viam a Ça estrela. fut des mages de loin. São os magos Ils de pouvaient voir olhar la lettre, que viam a mais ils letra. n'avaient pas la Mas révélation não de tinha a l'étoile. revelação. Il a fallu qu'un homme Precisava vienne de loin, venha de venir leur distante, expliquer. sabe Ils ne explicar. savaient pas ni discerner Ele le não temps. sabia distinguir La o lettre tempo. en elle-même A tue. letra Vous allez à dele. l'école théologique, Podemos ir na escola vous pouvez tout teológica. apprendre, Podemos aprender mais tudo. apporter la parole Mas de Dieu, carregar a palavra de c'est un Deus don de Dieu. é um dom de C'est Deus. pas l'école, Não é c'est pas escola. la licence en Não é théologie. licença C'est de pas parce teologia. que vous êtes Não docteur é de vocês ce são doutor, pourquoi. não sei de Ça quê. n'a rien à Isso voir. é nada. C'est une question É d'appel de problema Dieu da chamada et de c'est Deus. un don qu'on E é reçoit de dom que la nós part de recebemos Dieu. da parte de C'est Deus. pas là qu'on parle de É lá que nós falamos de vocation. Si vocação. peut étudier après, Se você gloire au conhecer Deus, Seigneur. depois glória a Mais il Deus. faut naître de Mas devemos nouveau. nascer de Quand on novo. n'est pas de nouveau, Quando nascemos de novo, on est mort spirituellement. Nós somos mortos On espiritualmente. peut avoir la lettre Podemos là, ter a letra, mais on n'aura pas de mas l'esprit. não vamos ter À espírito. Jérusalem, Em ils n'ont pas Jerusalém, su que l'étoile eles était là. entenderam quando Ils n'ont a pas estrela su estava lá. comprendre Eles não le entenderam temps d'accomplissement o des tempo de promesses. cumprimento da Quand palavra. vous êtes aveugle Quando somos spirituel, cegos même espiritualmente, vos promesses vous até passent comme vossas ça. promessas vão nos passar. Vous ne savez pas saisir les Não temps. vamos saber Vous ne savez servir pas o tempo. discerner les Não temps. sabemos discernir os tempos. Pourquoi? Parce que vous Porque vivez par la raison. nós vivemos pela Non, ça razão. je ferai demain. Ah, essa que vou On ne fazer peut pas amanhã. donner ça là parce que Não podemos dar isso. tout est programmé par Tudo vous. é programado para Géré nós. par vous. Gerado para Vous nós. oubliez que vous Mas êtes des esquecemos gérants. que nós somos homens. Je n'ai pas le temps, je vais vous parler de la dîme, mais en commençant en un jardin d'Éden. Ia falar do dízimo, mas não tem tempo de começar no jardim do Éden. Bon, les gens n'aiment pas beaucoup parler de ça, mais nous on parle parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Os homens não gostam On parle de tout falar simplement isso. parce que c'est la parole de Nós Dieu. não falamos isso por dinheiro, mas falamos isso Des pela fois, il n'y a palavra pas de Deus. d'importance parce que vous l'avez Ah, bon, écouté mais tout est 10 000 important. fois dans les églises que vous Porque étiez. escutava isso 10 Vous l'avez vezes. écouté ça 17 000 fois. Vocês Et si aprenderam vous ne le isso faites pas 16 parce que vous ne le vezes. voulez pas, Se não fazer, c'est não pas que vous allez fazem le faire isso. parce que je l'ai dit aujourd'hui. Porque vocês não gostam de fazer. Vous savez ces enseignements, donc si vous les écoutez, Só ensinamentos. parce que vous ne voulez pas. Se vocês não fazem, porque vocês não querem. Amen. Continuons. On va terminer bientôt. Très bien. Vous pourriez penser Podemos pensar que si ces choses étaient arrivées à n'importe se qui, essas coisas chegam a qualquer vous um, direz que ces gens vamos dizer que essas méritent qu'on pessoas leur dise ça. merecem que eles falam isso. Mais Dieu avait besoin Mas Deus precisava d'un changement de radical uma mudança dans radical la vie de cet homme. da vida desse homem. Pourtant, Jésus a dit, Mas Jesus disse cela, isto. c'est-à-dire Nicodème, est Nicodemo un homme admirable, é homem admirável, qu'on appréciait beaucoup. que apreciam muito, Mais il avait besoin de la mas nouvelle naissance. precisava do novo nascimento. Ce n'est pas parce que vous êtes irrespectueux Não é que temos o que vous respeito êtes né de nouveau. que nós somos nascidos de novo.
Parce qu'il y a certains, quand tu vois d'autres qui ont un peu caractère comme c'est dit, Quando ça vão ver c'est outro na païen mal cabeça, essa aqui é éduqué. Non, pagano, frère, mal c'est pas ça. educado, não. Naître de nouveau, ce n'est pas le respect. Le Nascer de respect, novo c'est é o savoir respeito. vivre ensemble. Ele é saber viver em respecter conjunto, autrui. Il respeitar. n'est pas synonyme que vous êtes né de Não é que nouveau. ele vai nascer de novo. C'est parce que vous êtes éduqués plus que les Ou autres. somos educados mais Vous que voyez que Deus. c'est vous qui êtes Nós né de pensamos que somos nouveau. nascidos de Ça, novo. c'est la conception qu'a Isso é a fait concepção que tinha Nicodème. Nicodemo. Éduqué dans la société, Eu sou educado bien na sociedade. connu, honorable, Sou parle honrado. bien, Ou estou il sait bem. respecter les autres. Ele sabia mais il n'était respeitar pas os né de outros. nouveau. Mas não era nascido de novo. De respecter les autres. Respeitamos os outros. Ils se faisaient un Ele statut fazia eux-mêmes. estatuto ele Vous n'étiez mesmo. pas nés de nouveau. Mas não fomos nascidos de Dieu novo. l'a dit. Deus Si disse. vous n'assiez pas d'eau et Se tu não d'esprit, nascido de vous água e n'entrerez espírito, pas dans le royaume não des cieux. entrará no reino de En Deus. dépit de tout ce que vous pouvez dire, Em tudo que você pode depuis de dizer. tout votre statut, Em tudo as suas si vous ne nassiez pas d'eau et Se tu d'esprit, não nascer de donc água si e vous ne vous espírito, repentez se tu não pas, arrependeste, vous n'entrerez pas dans não le royaume des entrarás no cieux. reino do Même céu. si vous venez 10 000 fois ici, Você pode vir 10 vezes daqui, même si c'est vous seja que nós qui faites tout, que faz tudo aqui si na vous ne igreja, nassiez pas de se não nouveau, nascemos de novo, vous n'entrerez não pas dans le entraremos royaume no des reino cieux. do céu. En d'autres termes, Noutro termo, la Bible dit même si vous donnez votre corps podemos entregar o nosso corpo pour être brûlé, para ser queimado. s'il n'y a pas l'amour de Se Dieu en não tem o vous, amor de Deus em nós, cela ne vous serve à isso não serve a rien. nada. Je ne dis pas de ne plus donner, Ou não diz mais para nós donner amar. par amour et Dá par com amor conviction. e pela convicção. À l'amour à Dieu. Amor a Deus. Amen. Mais ce qui me surprend, O que un surpreende, docteur de la loi o doutor da ne lei connaissait pas ces não choses. conhecia essas coisas. Il y a des gens qui parlent bien, Tem pessoas que falam bem, mais qui ne sont pas repentis. mas não são Il y a des gens qui arrependidos. sont prédicateurs, Tem pessoas que são mais qui ne sont pregadores, pas mas não repentis. são N'ayez arrependidos. pas peur parce qu'ils prêchent Não la tem medo parole. porque ele prega. N'ayez pas peur parce qu'ils Não prêchent tem bien. medo porque ele N'ayez prega pas bem. peur parce qu'ils font des Não tem miracles. medo porque Il y a ele des faz gens qui milagres. prêchent l'évangile Tem pessoas que pregam o sur evangelho cette terre-là. sobre essa Ils font cidade. aussi des signes, Também mais fazem qui ne sinais, sont pas mas que repentis, não são arrependidos. qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Não conhecem o verdadeiro Deus. Pierre a-t-il fait des miracles avec Jésus? Pedro fez milagre com Jesus. Quand les disciples sont venus, ils ont dit, les démons nous ont obéi. Ele disse que quando o discípulo veio, disse que o demônio Nous ont obéi obedeceu. donc à tous, A todos, y compris Judas. até Judas. Donc moi, certaines choses, ça ne fait ni froid ni chaud. Só uma coisa que nos faz nem quente nem frio. Moi, c'est les fruits. Eu sou Vous fruto. les reconnaîtrez par des fruits. Reconheceremos pelos seus Il y a frutos. des prédicateurs qui Tem ne sont pas nés de pregadores nouveau. que não são nascidos Des de novo. modérateurs qui ne sont pas Moderadores que nés não de são nascidos nouveau. de novo. Les interprètes qui ne Os sont tempos pas que não nés são nascidos de de nouveau. novo. Ceux qui sont pasteurs qui Aqueles ne que sont são pas pastores que nés não de são nascidos nouveau. de novo. C'est pas parce que tu fais quelque chose de Dieu Não é qui que es você né faz de alguma nouveau. coisa e Ça Deus c'est você são faux. nascidos de novo. Isso é Parce fácil. que tes fruits sont Porque os nossos contraires frutos são à ce que la contrários Bible dit. daquele que a Bíblia diz. Deux point 2, bon on va terminer, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. À 45 on termine. 2.1 pardon. 2.1. Définition de la nouvelle naissance. Definição de novo. Lorsque Nicodème entend cela, Quando Nicodemo escutou isso, il était un peu confus. ele estava pouco confuso. Il a compris Ele entendeu dans une perspective numa naturelle perspectiva et demanda à natural Jésus, e perguntou a Jesus: comment un homme como peut-il homem naître pode nascer quand il est vieux? como já é velho? C'est les personnes-là qui sont nées de nouveau. As pessoas Quand são on nascidas de expose novo. les choses de Dieu, Quando nós exposamos il coisas de amène Deus, toute la naturalité, devemos meter la tudo na sagesse naturalidade, humaine, il veut la sabedoria. régler ça. Devemos regularizar Je ne sais isso. pas, selon le triangle, je ne sais pas de Não qui. sei segundo o triângulo, não sei de quem. Non, frère. Não, irmão. C'est les choses divines. São coisas On divinas. doit le régler Devemos, par l'esprit. devemos fazer isso em espírito. Écoutez leurs propositions. Vamos escutar. Vous savez, un jour, Jésus est rentré Sobre dans um dia, un Jesus village. entrou numa cidade, numa aldeia, Comme il faisait tard, como fazia tarde. il voulait dormir. Ele queria dormir. Mais les propriétaires, Mas os proprietários, les autochtones de ce village, os donos daquele, n'ont pas voulu que Jésus os dorme donos là. da aldeia não queriam Jesus Vous dormir connaissez ali. l'histoire.
Vocês conhecem a história? Jésus voulait s'en aller. Jesus queria Les ir. disciples disent non. O discípulo disse, On doit não, invoquer le feu du ciel vamos pour invocar, brûler ce village. vamos invocar fogo do céu para queimar essa aldeia. Pourquoi on ne reconnaît pas le roi? Porque ele quer C'est reconhecer le o Fils reino. de Dieu. É o Filho de C'est Deus. un maître. É o Vous mestre. refusez la hauteur. Você nega isso. Jésus a dit, vous ne Jésus savez pas de quel esprit vous êtes Não sabe animés. ele qual é o espírito que são Il y a certains animados. quand on refuse. Tem pessoas que quando negam. Moi j'ai vu des gens qui ont fui l'église. Ouvi pessoas que fugiam à C'est igreja. parce qu'ils sont Os fachés. pastores ficaram Parce qu'on n'avait zangados. pas fait asseoir Porque ici. eles fizeram Il y avait aceitar a plus de igreja. place. Já Moi não je tinha suis un lugar. homme de Eu Dieu. sou o homem de Et il Deus. continue à répéter E ça. ele continua a repetir isto. Il réclame ce Ele statut. reclama o status. Parce qu'il veut être là. Porque ele quer On peut estar pas lá. le décevoir. Não podemos On ne peut pas le decepcionar. mentir. On Não peut pas. podemos C'est le mentir. Saint de sais pas Eu quoi. sei o quê? C'est l'évangile d'aujourd'hui. Esse é o evangelho de Le hoje. ministre, il faut peut-être O que je ministro ne sais disse pas não quoi. sei quem. Mais Jésus a refusé là où dormir. Mas Jesus negava onde dormir. Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele Il fez? se avec cette attitude-là mondaine. Até os On va invoquer le feu. discípulos Donc, ils sont fous de ça. Eux, c'est leur gloire, c'est leur position. Eux, c'est leur aspect. Eu sou as Eux, c'est bênçãos. l'apparence. Para eles Ils doivent aparecem. montrer qu'ils sont Eles deviam puissants. mostrar que são Ils doivent poderosos. montrer qu'ils sont Devem connus. mostrar que Ils são doivent montrer conhecidos. qu'ils sont là. Devem mostrar que estão lá. Si vous êtes encore là, Se você ainda está lá, il n'y a pas encore arrêté. ainda não tem a Mais c'est ver. les disciples qui ont chassé les Mas é démons. os discípulos que estavam Et les demônios. démons ont obéi. E o demônio C'est les mêmes obedeceu. disciples. São os mesmos discípulos. L'éducateur de l'évangile Pregação do evangelho, n'était pas répondu. mas não eram arrependidos. Quand on vous dit non, que faites-vous? Quando disse o que é que tu faça? Moi, je connais un homme, Eu conheci um homem, récemment avant que je vienne. antes de vir. Sa femme lui a dit non, il est sorti au milieu de la nuit, il est parti. Mulher lhe disse. Il est fâché comme si le monde va tomber. Saiu, ficou zangado, tipo. On m'appelle le nunca matin, caiu. j'étais couvert de honte. Je dis, mais qu'est-ce que... Et c'est un Eu prédicateur. tinha vergonha, depois de um Il pregador. tape sur la table, il Ele crie, bateu na il mesa, gritou. Tu es là? Você está cá? Non, ici, il n'y en a pas. Aqui não tem. Je vois des choses terribles. Eu vejo coisa muito Ça fait même terrível. pas un mois avant que j'arrive. Nem mês antes de eu vir aqui. Il est sorti vers 3 h du matin. Saí 13 horas de Il a tapé madrugada. sur la table, il a fermé Bateu la na porte, on fait mesa, la fechou a porte, boum, porta bam. e bateu com o Je ne pontapé. peux pas aller ensuite, mais je vais tout te montrer un prédicateur Ou qui só fait quero ça. mostrar um pregador a fazer isso. Si moi je prends conscience, Se eu tomar je ne sais pas, consciência ou não on sei, attend voir vamos esperar. de Vai telles ver. attitudes. Esse tipo de atitudes Ce n'est pas une machine, c'est ta não femme. é máquina tua mulher, mas é sua mulher. Continuons. Vamos On continuar. va terminer là. Je savais qu'aujourd'hui c'est la repentance. Il n'y aura pas beaucoup des amens. Ça, je savais. Donc ça va Eu aller. sabia que hoje é dia do arrependimento, vai ter muitos On amém. va aller mollo mollo. Et on Vai va vir devagar, terminer. devagar. On va terminer. Mais c'est la chose qui fait que nous soyons réconciliés avec É a Dieu. coisa que faz a C'est reconciliação la com chose Deus. qu'on doit faire É a sincèrement, coisa que devemos fazer sincèrement et sinceramente conserver. e C'est ça. fazer bem e conservá-lo. Mais Jésus ne parlait pas Mas Jesus não falava de réincarnation não estava falando de ou des choses reencarnação, semblables. ou das coisas Il parlait d'une naissance Estava falando do spirituelle. nascimento espiritual. Alors il dit, E disse, si un homme ne naît de chair, si un homme naît d'eau et d'esprit, se homem nascido de água il e ne espírito, peut entrer ele não peut dans le royaume des cieux. entrar no reino Il do avait céu. parlé de voir, Estava falando de ver, contempler de loin, contemplar de voir la gloire distância, de Dieu. Cette ver fois-ci, a glória il dit de de Deus. entrer. Ele Si está on dizendo n'est pas entrar. d'esprit, on ne peut Se pas não somos rentrer. nascidos do Espírito, Dans le não royaume podemos des entrar cieux. no reino do céu. Alors il dit, E ele disse, si un homme est né de chair, e se homem nascido é de chair. carne, é carne. et celui qui est né d'esprit, E aquele que é nascido é de esprit. Espírito, é Espírito. Êtes-vous né de chair? Será que somos né nascidos de carne d'esprit. ou de Espírito? Vous avez une repentance intellectuelle ou une repentance spirituelle? Temos um arrependimento espiritual ou intelectual? Comme des Sadducéens, Como os des saduceus, pharisiens, os des fariseus, hérodiens. os religiosos.
Il faut que la repentance soit Precisava que vue. o arrependimento seja Comme on visto. dit, métanoïa. Como se diz metanoa. Alors, je vais trouver la traduction. Ça fait 2 mots. Méta, ça veut Méta. dire après. Quer dizer depois. Noah, comprendre. Noa quer entendre. dizer entender e escutar. C'est 2 mots composés. São duas Après palavras que compostas. vous comprenez, vous avez après Depois escutar, et comprendre. depois vamos entender. C'est métanoïa. Metanoa. C'est 2 mots composés. São duas palavras compostas. Después y entender. Escutar, depois entender. Moi, j'étudie plus la Bible en espagnol. Après, il faut que je puisse le passer en français. Eu entendo, eu leio muita Bíblia em espanhol, depois leio em Después, francês. entender. Donc, après avoir Depois de écouté escutar, et compris, depois vamos entender. toute parole qui n'est pas Toda comprise, palavra que não é entendido, toute parole qui n'est pas comprise, toda palavra não é entendido, elle est volée. ele é roubado. Parabole du semeur. Palavra de Comme ils n'ont semeador. pas compris, Como não entenderam, isso vão donc roubar. quand on ne comprend Quando pas nós ces choses, entendemos essas coisas, donc on ne peut pas être né. não podemos ser Il nascidos faut de novo. comprendre ces choses. Devemos entender. Amen. Amém. On s'arrête là. Paramos aqui. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Amém.